बांग्लादेश रे मध्यवर्तीकालीन सरकार गठित होइछि। मोहम्मद यूनुस को नेतृत्व में गठित सरकार को ठारू बांग्लादेशवासी अनेक किछि आशा करबा स्वाभाविक। तेबे आज कलिंग टीवी बांग्लादेश सीमांत पेट्रापोल फाटक निकट में पहुंची स्थिति परखिछि। भारत बांग्लादेश सीमांत अंचल एबे भी स्पर्शकातर अवस्था अछि। पेट्रापोल सीमांत फाटक दे चिकित्सा लागि अनेक बांग्लादेशी भारत आसुछन्ति। केतेक बांग्लादेशी सीमांत रे अटकी रहिछन्ति। परिस्थिति संबंध में पेट्रापोल सीमांत फाटक सम्मुखरु बांग्लादेशी मानक सहित अधिक आलोचना करछन्ति। कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती आमे बर्तमान उपस्थित जो पेट्रापोल सीमांत अंचल आमे देखा पाँच बहु पैसेंजर एटी आसुछन जो माने कि बांग्लादेश जीवे आमे देखा पाँच बस आसुछन से अपेक्षा करछन्ति एवं जिनिस पत्र नहीं समस्ते रही एक भिन्न परिवेश सृष्टि होइछि। प्रत्येक मन एक उत्कंठा सृष्टि होइछि एवं एही उत्कंठा मध्य से किपरि बांग्लादेश फेरिबे कारण एठारे आसी परवर्ती पर्यायर जो गंडगोल सृष्टि है बांग्लादेश रे सेठी अस्वस्तिकर परिवेश रही प्रत्येक आतंक मध्य रही एवं ये वर्तमान नूतन सरकार गठन होगा जाऊँगी तेणु बांग्लादेश आपाततः शांति परिमंडल सृष्टि होती मन करते यही परिस्थिति से पुणी बांग्लादेश फेरीजे बोली चेष्टा कर देखा पाँच होटेल गुड़िक आसी भिड़ लगाई से पेट्रापोल सीमांत अंचल से रे और परवर्ती पर्यायर से किपरि बांग्लादेश फेरीजे से व्यवस्था ग्रहण कर देखा पाँच बहुत आम जन पचार हम 10 दिन से ही हैं। 10 दिन अरे बांग्लादेश जाऊंगा मैं। देश हुआ ही है हम। हाँ ढाका में रहते हैं। यहाँ 10 दिन हो गया आज। जी 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 वहाँ पे सुरक्षित है वो लोग। हाँ अभी जो सिचुएशन हुआ है आप यहाँ रह के क्या सोचते हैं? यहाँ रह के अब क्या सोचेंगे? जाना तो पड़ेगा ही ना अपना घर पे। माहौल कुछ भी हो ठीक तो करना पड़ेगा। दूसरा देश में तो रह सकते नहीं बेसी दिन। না আমাদের ওখানে আমরা রাজশাহীতে থাকি। আমাদের ওখানে অত সমস্যা নেই। পরিবারের সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছে। যে প্রত্যেকে উৎকণ্ঠা মধ্যে থিলে সুদ্ধা বর্তমান যেহেতু স্বাভাবিক স্থিতি আসিছে সেমানে কিপরি ফেরি যাবে তার সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দেখা পাচ্ছেন যে বস লাগিছে যাত্রীবাহী বস লাগিছে পেট্রাপোলে সমস্ত আসি পৌঁছুଛନ୍ତି এবং সেমানে দীর্ঘ দিন কি এঠারে রহিবে রহি পেট্রো আইনগত অনুমতি নেবে তারপর সেমানে বাংলাদেশে ফেরি যাবে। তেণু এই পরিস্থিতি কিপরি স্বাভাবিক ହେବ সেটি বর্তমান মূল প্রশ্ন এবং দেখা পাচ্ছেন যে জিনিসপত্র নেই বহু যাত্রী আসছেন। আমি অন্য জনক পচারিবা দাদা এখানে কতদিন ছিলেন? এখানে 25 দিন ছিলাম। এখন ফিরে যাব। বাড়িতে কি রকম সব আছে? কি খবর পাচ্ছেন? কি রকম উৎকণ্ঠা আছে? আমার বাড়িতে আছে, আমাদের এলাকায় আছে, ভালো আছে। কি রকম গন্ডগোল চলছে না? গন্ডগোল এখন নাই আমাদের এলাকায় ভালো আছে। নতুন সরকার দেখলে যে প্রত্যেকে নিজ সামাজিক কার্য বা অসুস্থতা ভারত আসিলে এবং বর্তমান সে ফেরি যাচ্ছেন। তবে সে প্রত্যেক মত যে কিপরি পরিবার কিপরি সুস্থ রয়েছেন। বর্তমান বাংলাদেশ যে অশান্ত সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতি নিজকু কিপরি সে পরিবার এবং রয়েছেন আত্মীয় স্বজন রয়েছেন তা বড় বর্তমান সে নিকটরে প্রশ্ন। पेट्रापोल भिडियो जर्नालिस्ट समर दिशान प्रमोद महांती कलिंग टीवी।